Hi friends, moi Santiago le mula sa borders Canberra comments ke nika running kinika long jump kinika aro pull up to kinika uda gane moi to puna ule ase lebe moi YouTube ke ekdam notun ase kota bi na rap thakibo lebe amni ganra yana baina ni phal ra saidibi ko na tatia aro moi ita ko do moi laga experience to share kuri dia ase moi ko do lobo inawi no ni to laga stamina obote ki kuri bole ase kuri bi ulebe moi la experience to moi amni gan ke share kuri dia ase moi ko nisina pulaina kharaile do chitanai kuli do moi ke punna mai bolu na idoni moi ke punnam ni dibe lebe paratak to stamina thagile agite polabe stamina na thagile to ichola timing ektate last debe no bolabe o agite na thagile ina do ko no barabo do kilemani to manum bola je agite ekchon do thage bole ase do idoni ekta hisapte middle de polale ini chiti bole high chance ase koina moi itu running la do moi koi ti ase running do inalo ase 3 minutes te 3 run kuri wala teon ko ado 800 meter ina koi na moi polala do moi na bola je first round de moi ini last day je first round complete kurina second round de moi middle de aina last round de do moi pura takat bikina polaina moi 6 ina de pungi de stamina mando nai do na stamina na thaka gani mando कोशिश kurina moi bi chita ase lebe stamina thaga gando agide polai jale phala je lebe stamina na thagile to agide no bola phala kilo mane agide pola gando 100 meter pola nisina polai na second round de takat khoda morina olop pichita aina chita bi niti de kon balo chide stamina thaga gando ina bola phala je so excellent de jabole try kuri stamina thaka takto ina na thagile do ekta mitu metani last day no bolabe sunday de thagi jale phala sunday de thagile chance pichi ase chiti bole la running do inalo ase 3 minutes te 3 run kuri wala eon ko ado 800 meter ina koi na moi polala do moi na bola je first round de moi ini last day je first round complete kurina second round de moi middle de aina last round de do moi pura takat dikina polaina moi 6 ina de pungi de stamina mando nai do na stamina na thaka gani mando कोशिश kurina moi bi chita ase lebe stamina thaga gando agide polai jale phala je lebe stamina na thagile to agide no bola phala kilo mane agide pola gando 100 meter pola nisina polai na second round de takat khoda morina olop pichita aina chita bi niti de kon balo chide stamina thaga gando ina bola phala je so excellent de jabole try kuri stamina thaka takto ina na thagile do ekta mitu metani last day no bolabe sunday de thagi jale phala sunday de thagile chance pichi ase chiti bole la pull up la do 10 times
qualification qualify over 10 times again or 10 times need to disqualify 10 times to try group like parabolic courses could be now qualify over disqualify or 15 times 20 times in a week to put try group in our merit for points limited kitabolo with 15 times itu pull up lado muy parije amyan bi para tak to 10 times to try group long jump lado nade dan 12 feet ade long jump lado modern do 12 feet or 3 times chance for first attempt there no barely second attempt there try group third attempt second attempt na barely third attempt try group itu third attempt na barely to disqualify group aro first attempt to pass ho je jo le lo to ku che poi jawo aro ini third attempt tak try group le bi itu over there tagan chance di boleh para tak tu tagan bi ko ek par pe chi na poi chale bi ko na rina khit to koram do ido ne tagan bi ne do mere te cha bole man du chance na kon cham guji ki jane to record te cha do 17 feet इसके बाद दे तो मोर पावे इना दे रिपोर्ट है मोर मेरे ते चावले दो चांस ना दो मालूम तो ओरिजिना चाम गुजे उला ना चाम गुना दे तोंग चाम ला दो इने का से रोय तो मोबाइल फोन गंदो लोया वन ना लगे पहले भी को नोवे थले भी तगन रा लोय लो फोन गंदो ना और डॉक्यूमेंट्स गंदो सब तो लोय ना ले भी को ini bukan ke dia admit kartu itu tegan itu saya kena kursi boleh tibo sob tu itu right olah aro tegan ke dia time de itu amnila serial number do monde yat kul boleh le tegan running de loi lo ado itu pull up long jump kodam boleh itu admit kartu wapas tibo tu ni tu je pull up time dewe itu serial number matibo itu yat kuri na takwe aro long jump dewe ni ai long jump dewe ni ai serial number mati itu one itu admit card la serial number lo na borina monde yat kuri na takwe ekta last ke kole monta do comments te maiki kanra maiki kan do kinne ka thaki bona running do kinne ka pull up do kinne ka long jump do na itu la do moi ko idea na hile moi nai sapte maiki kan do kowele mota kan sapte do no lobo 3 minutes te to run 2 times running la do na ho moi na pamna der aro pull up la do modan do 10 times aga mai jan do 5 times ina bi ho pare aro long jump be modan do 12 feet aga mai jan ge do lop kumdi tu kulina ta ge ho pare kilomani motaro mai gi do eki sapte du no lo inega tu la do moi idea na hile moi la phap na do share kuri dia मुझे support kuri dia करने एकदम खुशी इतना चना के और मुझे support kuri ना थके भी होता है मुझे पारा तक वीडियो तो फाल वीडियो बनाना अपलोड करी बोले ट्राई करी थैंक यू